तो हाय प्रमाण वेलकम बैक माय इंस्टा यूट्यूब चैनल तो सॉरी आज यूट्यूब चैनल मैं इंस्टा बोली करी यूट्यूब बोलचे आउ आज ही वीडियो जेन देखमा आमे जेन आमे जेन सब वर्ष जेन जलसे करसु स्कूल पिला माने हमर आउ जे जलसे कर पहुंची आनु जेन मने मने जेन छ तो वीडियो देखिछ आउ आमे देखो मंदिर पाखे होछु आउ पिला माने आस बारते तो आमे एला मंदिर पहला पहुंची छु आउ हमर पिला माने टाइम लागबा आसबार लागे कहला अगस्त 15 से माने करछन आमे तो भगवान के आमे टाइम दीछु भगवान आमको टाइम दीछन आमे टाइम ना दी तो अगस्त 15 से मैंने कर आमे याडे जलसे रोचु तो बेन बिना बने फिर आसबे देखे दूचे तुमको आरो कैमरा करी करी हला बने रह तुम वीडियो लास्ट तक बने रह देखो केते मजा करछु काना सबकोटा तो देखसो आमटे भी आज देखो जलसे रो सब तो चलो देखमा एटा मंदिर व्यू मोर क्वार्टर और रवि भाईटा माजुछन भल लगुचे एकला माजुछ ना भाई अंदे ना एकला की मेहनत क्या करे करू तो सांग साथी लगी है अंदे इडा नुआ पेल पेलुटे जेना पूजा न बसबा एरा से आमर पेल पेलु ना से ହେଲା ଇଟା ନୂଆ ପେଲ ପେଲୁଟେ ହେଲା ଇଟା ଇ ପୂଜା ନ ବସବା ହେଲା ହଁ ଇଟା ଇଥର ଇତାକେ ପୂଜାରେ ବସେଇଛୁ ହେଲା ଇଟା ପୂଜା ନ ବସବା ଏଇ ଭାଇ ଇଟା ଯେନ୍ ଆମର ସ୍କୁଲର ପିଲା ଆମର ଯେନ୍ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ହଉଥିଲୁ ମୁତୁଥିଲୁ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ କେନ୍ତା ଝିମ୍ ମିଳି ଗଲା ପଢ଼ୁଥିଲୁ ହଉଥିଲୁ ମୁତୁଥିଲୁ ସବୁ କରୁଥିଲୁ ହେଲା ଆଉ ରବି ହେଟା ସେ ଖୁରୁନା ବାଲା बाकी लोग आसुचन नुहे बार्ता लम्हा ब्लॉग रे बने रह पूरा फुल मजा करबा ना भाई हला हां ओके गाइस आमे गाइस ना कहूं जेन मने कहस हला बाकी वीडियो आके देखा मेला केनता गांगा धुंधला दिसुची हमर रोई भाई जेंडा फैनल सब बेले तपने तार रंधा बड़ा करसी आज हादी बिकु जे बाजार न के आइछे केदला के जे भाई बाजार बाजार ना के बाजार बसे आज का देखो सब इटा शिमला मिर्चा मार है इटा आज का बैगन मार आलू मार सब मार है लेकिन भेड़ी कोटे है ना हाँ सुरसो मार है ना के सुरसुर ही बता दो कोडी मार ही बा ये फाले गोटे हमर केन वाले गोटे करूछन देखि दो देखो इटा सब गोटे पार्टी करूछन हमर पाली फाले बाकी हमर से जे खुड़खुड़ावा ना के इनो घड़ खड़ करबा खरदान हिया हमर नहे बारतल आमे जल्दी पलै आनंद लागुची अगस्त 15 छाड़ी करी आमे पलै आनु बाकी पिला मन टिके डेरी रहउछन के लागे सब पिला मन झाड़ा होई जे हेदिल लई सेलन लागुची ना एटा काना करमा आमे माने बेडा जल्दी पलै जे फाइनली हमर रंधनिया पलै आले न आ स्टार्ट चली जेटा पटा बसा चली जे ना इटा मणि जेन मने पैसा रखि जे इता घिनी करे घिनी आबो मणि हैला केते रमा बिक्री हेबो ओटा कारीगर तुलना नहीं पारे हंदे इले मणि है कि नहीं मेला एरा कोई पकोड़ा हेबा एरा चाह बनबा डाल सुजे आउ हमर रंधनिया आगे जेन मने कांटेक्ट करबो हमको मैसेज करबो हैला आर शिमला मिर्चा रो मार हेबा जेना देखो शिमला मिर्चा बोया बोला है आउ पिला न हेबार तला मोर से रा गोटे अछि सुनारी वाला सुना दुकान जन को आसी इला से सुनारी है केन जेलस होगी तो केन जेलस है महालक्ष्मी जेलस ना हां महालक्ष्मी जेलस वाला इला कोला जे सुंदर दिसि के रो ई नोडिया रा सुंदर दिसि कोला थाई सुंदर दिसि हेले आमर गुरु जने होसे जे नोडिया नोडियार खराब दृष्टि काई छे इस इले हैंडसम बॉय रवि महापात्र हैंडसम बॉय छावेलु महापात्र तमर पहले तो किशन पात्र हां भाई रवि महापात्र मु पूरा আছে नोडिया कोला আছে আর रवि भी कोला एंता के कोला थिले कोई से टेक जन करसन कालू गप गप बोलसी नहीं एटा काना होसी फिल्टर मन होसी जे दाम क्या फिल्टर भी 150 200 300 रो से फिल्टर भी रोबी पूरा काम नहीं दे देवार
ବିଲକୁଲ କେବେ କାମ ନାଇଁ ଦିଏ হ্যাঁ ଆଉ ଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ମାନେ କହୁଛେ ଯେ କଲା ଅଛି ସେ କଲା ଆମେ କାଁ କରିପାରମା ହେଲେ ଫିଲ୍ଟର ବି ନା କାମ ଦିଏ କିଛି କାମ ନାଇଁ ଦିଏ বিহা বিহা হলে কেতে লোক টঙ্কিয়া ফিল্টার লগাবা टे পচর ই থেকে টুকেল কেন দেবে হেলে দেখো যদি যেন মানে দেখুথব মোর ভাইকে যদি পছন্দ করছো কমেন্ট করবো আর তার বিহা ম্যারেজ ঠিক হিবা শুনো 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 ইনস্টাগ্রাম রে গুটে যেন ইনস্টাগ্রাম রে যেন বড় রিলস वाले অছন যেন সে কালুদা যেন কালুদা নে জিতি করি আমার রবি মহাপাত্র আছে ওই মামাত্র মহান মুশকিল সে মামা মামা মামি সে রকি পাত্র গুটে আছে এটা নেই তাকর তো ছাড়ো নে নে তাকর ঘর যেনটা কি আমার অঞ্চলর সবুঠু বড় কালু ଅଞ୍ଚଳର আমার পশ্চিম ওড়িশা অঞ্চল আমার তো ওড়িশা কেড়ে অঞ্চল নেই সেটা গোটে গর্ব হবার কথা তুই ফোন বলে দাও তা কানে লগে তা গর্বর কথা তুমি ঠিক কହୁଛ ହେଲେ ଏତକି ବି ଲୋକ କଲା ନାଇଁ ଆମ ଲିମିଟ ଦିছে ସବୁ ଜିନିଷ ଅତି କୋଲା ହେଇଛେ ନାକେ କଲା ହେଇ ହଁ ଓ ମନ୍ଦିରର ଜୋର ହେ ଯେନ୍ଟା ପ୍ୟାନ୍ ବଢ଼ି ହେସି ପୁରା ଫୁଲି ଆସି ହେଲା ଏତେ ଫୁଲିରେ ପୁରା ପୁରା ଇଟା ପୁରା ପଇଁ ମାନେ ବୁଡ଼ି ଆସି ପୁରା এটা জোর এটা কেচড়া হয়েছে তার মানে জায়গা মানে কেন লাগে কত প্যান বড়ি হয়েছে বলি করি আর এটা আউ এটা কাঁথি ফাঁথি না থিয়ে আগো এটা আমি ছোট ছোট ଥିଲା বেলে আর ପିଲାମାନେ ବି ଅଧା ପଳେଇ ଆସିଲେନ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଜୋରସେ ଇନୁ ହିଁ କରସୁଁ ସ୍କୁଲ ଟିମ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଲା ବେଳର ପିଲାମାନେ ଆମର ଇନୁ ହିଁ ଜୋରସେ କରସୁଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବରପାଲିନୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛେ ବରପାଲି ବେଲେ ଟାଉନ୍ରୁ 1 କିଲୋମିଟର ବାହାରେ ଅଛେ 1 କିଲୋମିଟର ନା ହୁଏ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ବାହାରେ ଅଛେ ଏନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ ବି ଯେମାନେ ଦେଖ ଆମରଟା ଏଇଟା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି डिसाइड କରୁଛନ୍ ମାନେ ପଗଡ଼ି ଛନା ହଉଛେ आके फिर देख मारो है अभी गोरी पूरा रेडी सब है और इला इटा ओरिजिनल ना वो है शिव ए शिव इटा से शिव भगवान ना देख कर बोले जे एटा पगड़ी पगड़ी मिर्चा बरा बरी एटा सॉक्स सॉक्स ए बाबरे रंधनिया टू चली जाए मोर फटा गोटे बेड़ी गुड़े सीझी पारू जे एटा पनीर मारवा लाजे हो जे खाबार लगी बाकीटा मने वही छन साडे देखो पेट पूरा खा है ଏଇଟା ସବୁ ଛଣା ହେଇ ହେବା ତୁ ସୋଚକେ ବନୁଛେ ମୁଇଁ ତୋତେ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ଖାଉଛେ ଦେଖ ହଁ ଛାଡ଼ ମୁଇଁ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଲନ ହାତେ ବସବେ ବୋଲେ ନାସ୍ତା ଖାଇ ସାରିଲନ ବସବାର ଲାଗି ଅଛନ୍ ଆଉ ବସିଛନ୍ ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ପୂଜା ପୂଜି କରି କରି ଅଛୁଁ ବାକି ବି ଦେଖ୍ମା ଆଗ୍କେ ଦେଖ ଯାର ଶିବ ଶଙ୍କର ବାବା ଆगे ହେଲା বজা বজা বজাবার আছে বেলে সব আস এখানে ফটো হেবার মুড়ে রহুছন ফটো বুটা হউছন মানে আমার এটা যেনটা পূজারি বনিছিলা পূজালে বসছিলা ଆଉ সব আমার অছন গুন্ডা মানে তোতে ইনকে আসির কেন্দা লাগুছে রাম 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 কেন্দা লাগুছে তোতে ইনকে আসির কার সঙ্গে তুমি কার সঙ্গে আছো এটা রবিদাস তুই মিনি না হ্যাঁ ক্যামেরাম্যান এটা কাল মতো সানু দেলা আর এটা আমার পিচকিটি জুড়ে অছন ইনো হ্যাঁ ভাল হয়েছে হ্যাঁ কাহি কাহি যাও তুমি এটা ভুজি খাইছ দেখে তুমি কাহি যাও ভুজি খাইছ এটা এমন করে চান্দি মতো মোর ফটো নাগিছে পারা এমনে কে তাকর তাকর ফটো হউছন বাকিটা মানে সাইড ফের কিন্দরা বলে চালিছে দেখো এটা সিন আমার গেন্দা লাগুছে বাকি পিলা মানে অছন দেল
আমার রন্ধা বড়া সরিগলান আউ পিলামানে ঠন্ডা ফন্ডা পিই করে গোটা বইছন আউরি আড়ে বাড়িরে করুছন ভুজি বুঝা যে সিয়াড়ে গানা বাজনা চালিছে আমার আইটম মানে দেখ র টিকে এটা সব চিপস মানে ছনা হচ্ছে পাপড় রেডি আড়ে রেডি হলাম দেখ আর এটা কাড়া টিকে দেখি তোমার ভাত এটা কাড়া চনা মশলা পনির মশলা এটা ডালমা এটা কাଣା গোটে খটা খিরি এর মিঠা রখা হয়েছে ইଆଡ଼େ আমার মিঠা আছে ইଆଡ଼େ দেখো ଚାରି ସିଆଡ଼େ ଫେର ପସନ୍ଦ ଦେଲ ପିଲାମାନେ ବାକି ବଇଛନ୍ ସିଆଡ଼େ আলতি পালে সরিগলান হ্যান্ডসম হবার লাগি দেখো ভাই ভিডিও নয় আমি বলছে ভাই পুরা হাতে ঘুরা হবা পুরা হলা এতে লাগি পুরা সাবুন মাখুছে ফ্রেশ হচ্ছে আর হ্যান্ডসম হবার লাগি এটা পুরা পুরা এবার ফটো হবার তাকর না মিলবার এমন একটা ফটো হবার হলা নয় সরবার এরা সে সাফাই করে মানে বলছে চকু বাচ্চে পার্টি ছুয়ামকর সঙ্গে বসেছে আমার বড় পেল পেলু এটা খাওজন ভাবিজি আর ভাইজি পুরা নুহে পড়বার তাল খাই বসলেন আমেরিকান হয়েছিল এটা আমার ফ্যামিলিতে যেটা আমেরিকান হয়েছিল যে তাকে ফ্লাইটরে আমি হাতে জস্ট হেন জাহাজ উতিরলা জাহাজ নু হাতে বসি করে এলে আমেরিকান ଆଉ ଏଇଟା କ୍ଷୀରିମେନ୍ ନା କେ କ୍ଷୀରିମେନ୍ ନା କେ କ୍ଷୀରି ବାଡ଼ୁଛନ୍ ଆର୍ ସେ ଖଲି ଆମର୍ ଯେନ୍ଟା କାଣା ବାଡ଼ୁଛ ଦେଖ୍ମା ଆସ ଟିକେ ତୁମରଟା କାଣା ଅଛେ ସେ ଇଥୁ କାଣା ଅଛି ଆଲୁ ଚିପ୍ସ ଏଇଟା ଆଲୁ ବ୍ୟାଗନ୍ ଦିଶୁଛି ଚିପ୍ସ ଆଲୁ ଚିପ୍ସ ବୋଲୁଛ ଯେ ତମକୁ ଆଲୁ ଚିପ୍ସ ଦେଇକରି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଖାଇବାର କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇବାର ଚାଲ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ସବୁ ଖାଇ ବସିଲେନ ଆମର ପାର୍ଟି ବାଲେ ଆମର ଏଇଟା ମେନ୍ ଗୁଣ୍ଡା ର ଟିକେ ଦେଖି ଶରୀର ଦେଖି କରି କଥା ଲାଗବ ତାର ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଲାଗବ ହେଲା ତାମିଲରୁ ଦେଖ ମଗା ହେଇଛେ ଆଗିନି ଖାସ୍ ବନାବାର ଲାଗି ଆଉ ପଛାଡ଼େ ପଟେ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ପୂଜାରୀ ଯେ ବନିଥିଲା ଯେନ୍ ବସିଥିଲା ଏଇଟା ବାଣ୍ଟୁଛେ ତୀରନାଥ କୋଠାର କାଣା କି କୋଠାରେ କଲେଜ ହେଲା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛେ ହେଲା ଏଇଟା ସେ ଶରଣ ସାଇଡ଼୍ ଯେନ୍ଟା তোর এড্রেস কহিম তোমার দোকানর এড্রেস এটা বড়া দোকান দিয়েছে যেটা রেলওয়ে স্টেশনর সামনানো যেন মানে খাইব গোটে সিঙ্গড়া ফ্রি হ্যাঁ আর সুরজ ভাই তোমাকে বহুত দিন বাদ দেখলো ভাল লাগুছে তুম শাক কেমন লাগুছে আর সে গোটে দেখ এটা গোটে জলস বরা মণিমেহের কেন তুমি হ্যাঁ জলস বরা মণিমেহের এটা গোটে দেখ ক্রিমিনাল গুন্ডা ক্রিমিনাল হ্যাঁ ভিডিও বনেইছন আর এটা মড়ি মেহের এটা গোটে তাকর দোকান আছে মড়ি মেহেরর এটা জলস আছে হ্যাঁ এটা চলো তারপরে লাস্ট ফটো গোটে ভিডিও গোটে হয়ে যায় হে করে আমি পলামু আর এটা গোটে করুছন କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ବସାଇ ବେଲେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରବ କ୍ଷୀରି ଦେବ ନା